त्रिपुरा पुलिस कांस्टेबल चलाताय बरिरकनि बागै रिक्रुटमेंट नाहारजाकमानि अंखरमानि 2021 बिसुआ फियाबा कोविड नि बागै 2022 बिसुआ बरकनि फिजिकल रक नाहारजाका फियाबा ताबुकबो वाइवा नाहारजागियाखौ मुंसा साग्लाय मंकुरिखौ वाइवा नाहारनानि तै सेबकलांनानि बागै हास्ते हापांनि हासिंतै फाइनि बागैनो गराकसलो त्रिपुरा पुलिस कांस्टेबल नि बागै फिजिकल आमजमुरि पाइजाग्र पाल पाल खलायि बरक पुलिस हेडक्वार्टर थांगै हायनो हाय डेपुटेशन देउ लेखा खादुमो रोगि लेखा दाक्ति खलायि बरकनि वाइवा नाहारनानि तै सेबकलांनानि बागै सानमुंथि सावैनो बरकनि अ खादुमो गराकसलो जोंथिनि अजगाव फाइसक पाइया त्रिपुरा पुलिस कांस्टेबल नि अंगै इंगे गदमा जराङै थांगासिनि त्रिपुरा पुलिस रिक्रुटमेंट खाजागमानि बे अमन बिसिंगो 2021 सिन नोटिफिकेशन नखका के नोटिफिकेशन नखमानि परेवा संग आफुरवा कोरोना पेंडेमिक नि बागै किसे जरा नाहाजेनि तो 2022 बिसुवा संग नाहाजाका फिजिकल डिसेम्बर मासो अबनि परेवा संग कदमा जरा नि परेवा संग राइटिंग एग्जाम नाहाजाका गांगिसिन राइटिंग एग्जाम नाहामानि परेवा संग कुना अपडेट दिया खता बसु जोते काइसा आंसर शीट नखका अबनि परेवा संग कुनो बाइबानि बागै लिस्ट कोरियाको लिस्ट नखयाको अबन गांगी लिस्ट नखयाको दि बाइबानि बागै सबुरिं जायको संनायो जे ओ सेप्टेम्बर मासनसनि बाइबानि बागै दिनानि उनखौ गांगे ते काइसा गांगिसिनि अमनो अंनाय संनो दुर्गा पूजानि बसथांगो सिनि जे अ पुलिसनि तंमनि रिक्रुटमेंट जे प्रोसेस जे बाथाबजाक तंमनि अमनो कंप्लीट खायनानि उनखौ जों गोबांमा जे कैंडिडेट एग्जाम आसुखा 6000 जन है बरक आसुजाक गाने अ जागानि बिसुङो जों आंबो खरकसा दङ तिनि सिङाव फाइ मानजाक फाइया जों जों हेडक्वार्टर काइसे डेपुटेशन लेनानि फाइजाक अंको दाति दाति अ प्रोसेस नो क्लियर खायने बागै कंप्लीट खायने बागै हमसिनो आन हामबाय नोरो त्रिपुरा पुलिस कैंडिडेट्स फाइ सकबायगा एक्चुअली अबसिनि सेकेंड टाइम जों देवासे डेपुटेशन दिना ने फाइया कारण जों जे लास्ट टाइम जे डेपुटेशन दिमानि आबनो होइते जोंनो कोनो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिजाया को जे चिनो त्रिपुरा पुलिस रिक्रुटमेंट जेटा दंमनि आबनो ताखनो कंप्लीट प्रोसेस खायाको आबनि बागै जों तिनो अरो सकबायगा चिनि नायमुंखा जे चिनि जे रिक्रुटमेंट दाति प्रोसेस कंप्लीट खायनानै सो अथॉरिटीज रंगनो कोइनाय बरंनि सामुंते चिनि जे यूथ रंगनो नायसगै चिनि बरंनि जे रेस्पॉन्सिबिलिटीज तमनि बरक बखलायना तो जाय जायके दाति खलायना उनतन हामबाय ना भाइमादे चिनियो पुलिस प्रोसेस बागै के चिनबो ताबो बानके थिंबो सरमे जखा जों कोनो जिंगा माया भंग चिनि बाइबा सेफ्टी बरो नंना निथम आसे गोदमा साल दंबाय जोंना सिजा खाय बागै सेफ्टी मन सिंगनो चिनि बाइबा कमप्लीट होनानै जों ओरे जों बिबाङाव कमप्लीट होनानै लायो দীর্ঘদিন হয়ে গেছে ত্রিপুরা পুলিশের রিক্রুটমেন্টটা নিয়েছিল 2022 সালে আজকে অবধি 2024 সাল হয়েছে কিন্তু আমরা এর ফিজিক্যাল কমপ্লিট হওয়ার পরে প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে 1 বছর পরে এখনে আবার 2024 সালে আমাদের রিটার্ন এক্সাম হয়েছে কিন্তু আমাদের প্রসেসিংটা অনেক ধীর গতিতে চলছে যার কারণে আমরা আজকে এখানে এসেছি আমরা চাই যাতে এটা অনেক প্রসেসিংটা খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করবে ওই দিনকে সুশান্ত স্যারে মন্ত্রিসভায় বলেছে এটা খুব শর্ট লিস্ট করবে 17 তারিখ কিন্তু এখনও করছে না যার কারণে আমরা এখানে সব ভাই বোনেরা এখানে একত্রিত হয়েছি 2022 ডিসেম্বর মাসে প্রথমে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রুটমেন্টটা হয়েছিল কিন্তু এটা করতে করতে তারপর 3 বছর সময় লেগে যাচ্ছে 2024 আমরা রিটেন এক্সাম দিয়েছিলাম তারপর 6 মাসের মধ্যে আনসার কি দেওয়া হয়েছে আমাদের ডেপুটেশন করেছিলাম তারপর কিন্তু আমরা যাচ্ছি সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজার আগে যাতে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট করা হোক ভাইবাটা নেওয়া হোক এটাই আমাদের মানে আন্দোলনের মূল মোটিভটা কতজন আছো তোমরা আমরা অ্যাপ্রক্স 6200 জন আছে এখানে সবাই আসেনি কিন্তু 11 জন ক্যান্ডিডেট আমরা মিলিত হয়েছি শুধুমাত্র ত্রিপুরা পুলিশ কমপ্লিট করার জন্য প্রতিষ্ঠাতে কমপ্লিট হোক এজন্য আমরা সবাই আমাদের দাবি সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাতে আমাদের ভাইবাটা